Fragilisés par les affres de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins 2500 ménages de déplacés de guerre, soit 10 000 personnes, ont bénéficié d'une assistance humanitaire dimanche 1er mars 2026 à Butembo. Cette action portait la signature du Parti Debout la Patrie, formation politique chère à Mwanze Amisi Singoma, député national élu du territoire de Nyiragongo. Composé de vivres et des biens non alimentaires, cette aide était destinée aux déplacés venus des territoires de Lubero, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, ainsi que de la ville de Goma. Installées dans ces zones de refuge où les conditions de vie restent précaires, ces familles déplacées évoquent d'importantes difficultés liées notamment à l'alimentation, à la scolarisation des enfants et au quotidien en général. Bukimbizi tulitoka Ukirumba tumefika Limbongo, tulikuwa tukishahamia Limbongo, ndio vile vita ikafika tukakimbia huku. Kukimbia huku tu tunakuwa maisha ya kupita pita na tukaomba kila mlango. Tukaenda huku chini mpori tukakwenda alima kule mshamba. Na ukatokea kule bakatakata tukarudia tena hapa. Kisha tu tunaishi kwa neema ya Bwana tu. Kabra Murenge nilitokea Biamu bale tuingiliaka, tulikuwa nikionyesha zala siku ya pili na mamake huyo nazala siku ya 5 banakuwa bakisa tuingilia siku ya 5 njo mara moja wanafata wa mara mamake mwingine mtoto wenyewe naye nilimbebaka nilo tena banafata wa na mule mbele wangu wenyewe walikuwa wananichunga mtoto wa Demai. Banatoka pale banarudia nje mara moja baba nakuwa kule na mimi natoka pale nenda vichama bafa singine banjo kwenye basoda balinikutanishaka na niko na vichama pale. Nero bakanipeleka kupesa na baba mtoto huyu na wangu na wa mwingine nero mamake mwingine alionekana kalichamaka nero mie na nena pia mara mwana huyu anakosa bazazi na bamevua mamake. Java keka nyama kihemu. Mie kwanja nilikuwa nishana siwa mumukono ya wa jambazi wale wakata. Tulimalizana nabo 3 semaines. Tukakuwa libere wakati basoda shokoro walikiaka pigana nabo na tuko ngambo alindi. Tulikuwa vengi na vengi bashakufa na vengi balitelemka mumai. Njo tukakia fika Butembo hapa njo maisha ile nye tuko naishi tunaishi maisha ya tabu. Kwanja kwa kukula tu kwa beba mchanga tunapata chakula louage fazi ya kulala njo matata. Les bénéficiaires ont reçu l'eau composée de riz, farine, savon, sucre ainsi que des pagnes à l'effigie du parti remis à l'occasion du mois dédié aux droits des femmes. La distribution s'est déroulée sur l'esplanade du bureau du parti situé au quartier Mukalangiwa dans la commune Wolengera. Un geste salué par les bénéficiaires qui ont exprimé leur gratitude tout en appelant au retour de la paix dans leur milieu d'origine. Tubakimbizie ndivuna mwagale wenu nilibaka ubakuwa na ya baka tutumera ndo Mungu atumulebu na bana tuchote mena nuko jikuyo panga barao na tumeipika asante kunditola yaba na bendu. Tumepokea chumvi, savo, mchele, bui, sukari. Nasema amefabia aendelea asichoke. Tunashukuru sana kwa honorable, lakini chukubwa sana che tunaomba tunapenda amani turudie kwetu. Hapa Butembo tuko nateseka, hatuna nyumba, hatuna nini, hata na kwa kulala tunalaka tu chini ni matrikwazi. Jukule balilunguza vitu vyote akukukwa mwae ya kubeba tena kila kitu. Tunaomba tu amani na tunashukuru kwa hivi wenye ametutendea. Compatissant au sort de ces familles déplacées, Katembo Tade, député élu du territoire de Lubero et fédéral provincial du Parti Debout la Patrie, a rassuré que des démarches politiques et institutionnelles sont en cours afin de contribuer au retour de la paix dans toute la partie est de la République démocratique du Congo. Rais wa nchi yetu alisema hivi, hata giza iwe ndefu haitaendelea milele. Kwa maneno mengine, na vita haitaendelea milele. Vita zote za ulimwengu zinaisha katika mazungumuzo. Karibuni mambo yote yatakuwa sawa. Na tutarudi kwetu. Lakini mbele ya kurudi kwetu, si lazima tuendelee kula. Hatutasema tutakulaka tu tukishafika kwetu. Na ndio maana mkubwa wa chama alisema tunapongojea kurudia kwetu
ile kidogo ambayo nimepata nayo tuigawe. S'inscrivant dans sa devise patrie, unité, solidarité, les partis Debout la patrie à travers son autorité morale, Mwanza Amisi Singoma réaffirme par ailleurs son soutien aux efforts du président de la République Félix Antoine Tshisekedi visant la restauration durable de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo.